No nii, aga alustame siis meie tänase konverentsi teise poolega. Ja tervitan kõigi, kes on meiega siin vahepeal liitunud. Et tore näha uusi nägusid. Ja kõik leiavad endale oma kohad tagasi. Ja nüüd mul on tõesti südamest hea meel tervitada SAPTK head sõpra ja väga ka suurt eeskuju, professor Tapio Puolimatka, kes on Soome filosoof ja kasvatusteadlane. Ta on endine Jyväskylä ülikooli professor ja oma uurimustöödes on ta käsitlenud eriti just kasvatuse, usu ja teaduse küsimusi filosoofilisest vaatenurgast. Tema raamat Ühiskondlik eksperiment lastega, mis ilmus eesti keeles 2020. aastal, on ka täna siin kättesaadav, nii et ma kindlasti julgustan teid meie raamatuletiga tutvuma ja vaatama ka seda raamatut lähemalt, võib-olla ka endale soetama. Aga täna räägib professor Tapio Puolimatka sellest, kuidas samasooliste abielu rikub laste inimõigusi. Ettekanne on inglise keeles ja ma samal ajal teen järel tõlkes, siis annan edasi eestikeelset teksti. Professor Puolimatka, palun. Thank you for the invitation. It has been a great learning experience for me to be here, to hear your lectures and to see this excellent film also. Everything was translated to me. Suur tänu kutse eest ja see on minu jaoks alati suurepärane võimalus õppida, kui ma siin Eestis olen ja kõiki neid ettekandeid ja filmi näha, mis siin eelpool oli. A major deficiency in the project to legalize same-sex marriage is an almost complete disregard for children's inherent natural rights to know and be raised by their biological father and mother. Instead of starting with the most vulnerable persons, children and their legitimate claims on us as to how we treat them, the focus is adult-centered. By downplaying the significance of the gendered structure of marriage, the new law undermines children's identity and relationship rights, which are arguably among their most fundamental human rights. The moral violation involved in causing this incalculable suffering and harm to children undermines the moral fabric of society, as well as its cultural potential, stability and prosperity. Samasooliste abielu legaliseerimise projekti suurimaid puudusi on, kuidas see peaaegu täielikult eirab laste loomulikku õigust tunda oma bioloogilist isa ja ema ning nendega üles kasvada. Selle asemel, et keskenduda kõige haavatavamatele inimestele, lastele ja rääkida nende õigusest meie hoolele, keskendutakse täiskasvanutele. Pisendades abielu soolist ülesehitust, ohustab uus seadus laste õigusi identiteedile ja isiklikele suhetele, mis kuuluvad nende kõige põhilisemate inimõiguste hulka. Lastele taoliste mõõtmatult suurte kannatuste ja kahju põhjustamine on moraalne ülekohus, mis ei ohusta mitte ainult ühiskonna moraalset lõime, vaid ka selle kultuurilist potentsiaali, stabiilsust ja heaolu üldiselt. While not all gender-diverse marriages, that is gender-diverse marriages, man-woman marriage, while not all gender-diverse marriages produce children, the structure of gender-diverse marriage is meant to secure that every child is born into the home of her biological father and mother. Same-sex unions structurally separate the child from either her biological father or mother. Kuigi kõikidest abieludest ei sünni lapsi, on abielu erisooline struktuur mõeldud tagama, et iga laps sünnib oma bioloogilise isa ja ema koju. Samasooliste liidud eraldavad lapse juba oma ülesehituselt kas tema bioloogilisest isast või emast. Supporters of same-sex marriage could perhaps argue that although it is desirable
life could that children be raised by their biological father and mother. It is not a universal human right. They could appeal to the fact that in many cases, this ideal is not attainable due to divorce, the death of a parent, their extreme poverty, or other circumstances beyond anyone's control. Samasooliste abielu toetajad võiksid väita, et ehkki oma bioloogiliste vanemate juures kasvamine on ihaldusväärne hüve, ei ole see siiski universaalne inimõigus. Nad võiksid viidata asjaolule, et paljudel juhtudel ei ole see ideaal saavutatav abielulahutuse, vanema surma, äärmise vaesuse või muude kontrollimatute asjaolude tõttu. Such an argument is, however, problematic. First, although the violation of children's identity and relationship rights cannot always be prevented, the implied normative claim is not thereby repealed, as rights are normative bonds, not law-like necessities. Compare this to the child's right to life. This right is not repealed by the fact that many children are killed or die due to illness or natural catastrophes. Selline argument on siiski problemaatiline. Esiteks, kuigi laste identiteedi ja suhteõiguse rikkumist ei saa alati vältida, ei tee see kehtetuks normatiivset nõuet, sest õigused on normatiivsed sidemed, mitte seadusetaolised vajadused. Võrrelgem seda lapse õigusega elule. Asjaolu, et paljud lapsed surevad õnnetusjuhtumi, haiguse või looduskatastroofi tõttu, ei tühista õigust elule. Second, basic principles of justice make it hard to deny the child's basic identity and relationship rights. Human beings have worth as the unique individuals they are. As bodily beings, their biological origin is of central significance to their unique identity. The status of being a child of a father and a mother is intrinsic to human nature and essential to individual identity. The child's right to discover her unique identity in relation to her biological origin, her father and mother, is thus grounded in her worth as a unique individual. The child has the right to be loved in her unique individuality by those who gave her life. To deny the child's right to discover her unique identity would be to deny her absolute worth as the unique individual she is. Teiseks on õigluse aluspõhimõtete tõttu raske eitada lapse põhiõigusi identiteedile ja isiklikele suhetele. Inimolenditel on väärtus unikaalsete indiviididena, kes nad on. Kehaliste olenditena on nende bioloogiline päritolu nende unikaalse identiteedi seisukohast keskse tähtsusega. Olla isa ja ema laps on inimesele loomuomane ja individuaalse identiteedi seisukohast ülioluline. Lapse õigus avastada oma ainulaadne identiteet seoses oma bioloogilise päritolu isa ja emaga põhineb seega tema kui ainulaadse indiviidi väärtusel. Lapsel on õigus olla armastatud oma ainulaadses individuaalsuses nende poolt, kes andsid talle elu. Eitada lapse õigust oma unikaalse identiteedi avastamisele tähendaks eitada tema absoluutset väärtust selle unikaalse isiksusena, kes ta on. The argument that a child's right to know and to be reared by her biological father and mother is an inherent natural right can be summarized as follows. First, a human child is a finite personal being created in the image of the infinite personal God through the biological union of her father and mother as complementary gendered beings. Second, therefore, her unique identity is partly derivative of her personal origin in the love relationship of her father and mother. Third, since a human child has intrinsic worth as the unique individual she is, she has the right to the preconditions necessary for realizing her unique identity. Fourth, one of those preconditions is to grow up in a loving relationship with her biological origin. Fifth, the child's search for her unique identity is inherent in her human nature. Therefore, to obstruct this search is to violate the innermost core of her humanity. Sixth, therefore, a human child has the right to know and be reared by her biological father and mother.
This right is inherent and natural, since it is inherent in her nature as a finite personal being, created through the mediation of her biological father and mother becoming one flesh. Väite, et lapse õigus tunda oma bioloogilist isa ja ema ja nende juures üles kasvada on loomupärane õigus, võib võtta kokku järgmiselt. Esiteks, inimlaps on piiratud isikuline olend, kes on loodud lõpmatu isikulise Jumala näo järgi tema isa ja ema kui teineteist täiendavate sooliste olendite bioloogilise liidu kaudu. Teiseks, seetõttu on tema unikaalse identiteedi üheks aluseks tema isiklik päritolu oma ema ja isa armastussuhtest. Kolmandaks, kuna inimlapsel kui unikaalsel indiviidil on olemuslik väärtus, on tal õigus eeldustele, mis on vajalikud tema unikaalse identiteedi teostamiseks. Neljandaks, üks nendest eeldustest on kasvada üles armastussuhtes oma bioloogilise päritoluga. Viiendaks, oma unikaalse identiteedi otsimine on lapsele loomuomane. Selle otsingu takistamine tähendab tema inimlikkuse haavamist sügavaimal tasandil. Kuuendaks, järelikult on inimlapsel õigus tunda oma bioloogilist isa ja ema ning nende juures üles kasvada. See õigus on kaasasündinud ja loomuomane, kuna see on omane tema kui piiratud isikulise olendi loomusele, mis on loodud tema bioloogilise isa ja ema üheks saamise vahendusel. Same-sex marriage is often defended by arguing that homosexuals are a vulnerable and oppressed minority whose rights we should be defending. Yet Professor Margaret Somerville points out that even though homosexuals are a vulnerable group, as adults their claims take second place to children's needs and rights. Moreover, in upholding children's rights, we are acting in the best interests of all children, irrespective of what their sexual orientation later in life will be, and of all citizens, because at one stage all of us are children. Samasooliste abielu kaitstakse sageli väitega, et homoseksuaalid on haavatav ja rõhutud vähemus, kelle õigusi me peaksime kaitsma. Kuid professor Margaret Somerville juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi homoseksuaalid on haavatav rühm, on nende kui täiskasvanute nõudmised laste vajaduste ja õiguste suhtes teisejärgulised. Pealegi on laste õiguste kaitsmine kõigi laste huvides, sõltumata sellest, milline on nende seksuaalne orientatsioon hilisemas elus. Ja kõigi kodanike huvides, sest ühel eluetapil oleme kõik lapsed. As human beings in search of their identity and of their life's meaning, children have a special need to trace their origin and to live in touch with it. Children therefore have three fundamental human rights with respect to their biological origins, their very coming into being, that cannot be taken away from them without incurring incalculable harm. First, their rights to knowledge of their biological origins. Second, their rights to be reared within their immediate and wider biological families. And third, their rights to a parent of each sex. The question of identity is central to being human, as Aristotle has argued. No one would want to attain happiness at the cost of losing his identity. Oma identiteeti ja elu mõtet otsivate inimestena on lastel eriline vajadus tunda oma päritolu ja sellega ühenduses elada. Seega on lastel oma bioloogilise päritoluga, oma elu tekkega seoses kolm põhilist inimõigust, mida ei saa neilt ära võtta, tekkimata mõõtmatut kahju. Esiteks, õigus teada oma bioloogilist päritolu. Teiseks, õigus kasvada oma otseses ja laiendatud bioloogilises perekonnas. Ja kolmandaks, õigus mõlemast soost vanemale. Identiteedi küsimus on inimeseks olemise juures keskse tähendusega. Aristotelese sõnadega, keegi ei tahaks saavutada õnne oma identiteedi kaotamise hinnaga. The biological origin of a human child in a love relationship between a woman and a man forms the basis of her identity in several respects. First, her moral identity as a human being with inherent worth is supported by the fact that her existence is the fruit of the love between her mother and father. Second, her social identity is founded on the web of social relations where she is located as the child of her parents.
Third, a foundation of her sexual identity is the awareness that she is the fruit of the love between a man and a woman. Fourth, she acquires her national identity by association with her kin and its place in the wider community of a nation. In this way, she is able to locate her special place as a member of humanity. Fifth, her biological origin connects her with previous generations and with human history. To break this historical connection leaves her without an acknowledged place within the chain of human generations. Sixth, through her historical origin, she participates in her mother's and father's cultural heritages with their languages, literature and art. Inimlapse bioloogiline pärinemine naise ja mehe vahelisest armastussuhtest on tema identiteedi aluseks mitmes mõttes. Esiteks, lapse moraalset identiteeti loomupäraselt väärtusliku inimolendina toetab asjaolu, et tema olemasolu on tema ema ja isa vahelise armastuse vili. Teiseks, tema sotsiaalne identiteet põhineb sotsiaalsete suhete võrgustikul, milles ta osaleb kui oma vanemate laps. Kolmandaks, tema seksuaalse identiteedi üheks aluseks on teadmine, et ta on mehe ja naise vahelise armastuse vili. Neljandaks, tema rahvuslik identiteet tuleneb seotusest oma suguseltsiga ning selle kohaga rahvuse laiemas kogukonnas. See omakorda aitab tal leida oma erilist kohta inimkonnas. Viiendaks, tema bioloogiline päritolu seob teda eelmiste põlvkondade ja inimkonna ajalooga. Selle ajaloolise sideme lõhkumine jätab ta ilma kindlast kohast inimpõlvede ahelas. Oma ajaloolise päritolu kaudu osaleb ta oma ema ja isa kultuuripärandis, muuhulgas keeles, kirjanduses ja kunstis. Man-woman marriage naturally combines all these dimensions of children's identity in one integrated whole, instead of leaving children with a disconnected web of ambiguous sources of identity and unanswered questions that hamper their coming to know who they are. Genderless marriage undermines children's right to an integrated identity by setting fatherless and motherless families as an ideal. The structure of same-sex marriage separates children either from their biological mother or father and thereby deprives them of the opportunity to develop an integrated moral, social, sexual, historical and kinship identity in relation to their double biological origin. Mehe ja naise vahelise abielu ühendab loomulikul viisil kõik need lapse identiteedi mõõtmed ühtseks tervikuks. Selle asemel, et jätta lapsed ähmaste identiteedikildude ja vastamata küsimuste korrapäratusse võrgustikku, mis takistavad neil teada saada, kes nad on. Sooliste erisusteta abielu õõnestab laste õigust integreeritud identiteedile, seades ideaaliks isatu ja ematu perekonna. Samasooliste abielu struktuur eraldab lapsed kas nende bioloogilisest emast või isast. Sel viisil eraldatuna oma kahetisest bioloogilisest päritolust pole lastel võimalust kujuneda integreeritud moraalse, sotsiaalse, seksuaalse, ajaloolise ja perekondliku identiteediga isikuks. The defenders of same-sex marriage could argue that children in same-sex families need stability and that genderless marriage secures a more stable environment for these children and makes them feel that their families are accepted. Isn't the redefinition of marriage in genderless terms required in order to protect the children that are already living in same-sex households? Samasooliste abielu kaitsjad võivad väita, et samasooliste perede lapsed vajavad stabiilsust ja et sootu abielu seadustamine tagab neile lastele stabiilsema keskkonna ning tunde, et nende perekond on tunnustatud. Võib-olla, et on abielu seesugune ümbermääratlemine vajalik selleks, et kaitsta lapsi, kes juba elavad samasoolistes leibkondades. The problem with this suggestion is that it would incorporate a structural injustice into the definition of marriage, and therefore, as Professor Douglas Farrow points out, considered on its own merits, such a proposal is explicable only as an act of determined cynicism. The point is that children in same-sex households have been separated from their biological father or mother.
The very structure of same-sex relationships makes it impossible to connect the child to both her biological mother and father. So this can hardly be regarded as normative and hardly as an adequate basis for redefining marriage in a way that undermines the norm protecting children's right to a mother and father. Probleem seisneb selles, et kuivõrd abielu mittesooliseks ümbermääratlemine tähendaks struktuurilise ebaõigluse sissekirjutamist abielu definitsiooni, on selline ettepanek, nagu professor Douglas Farrow märgib, omaette vaadelduna seletatav ainult kui sihikindla küünilisuse akt. Samasoolises leibkonnas elavad lapsed on igal juhul eraldatud kas oma bioloogilisest emast või isast. Samasoolise suhte struktuur kui selline muudab võimatuks lapse seotuse nii oma bioloogilise ema kui ka isaga. Seega ei saa sellist suhet kuidagi pidada normatiivseks, sest veel vähem abielu ümbermääratlemise aluseks või asenduseks kehtivale normile, mis kaitseb laste õigust emale ja isale. Including same-sex couples in the marriage institution will lead to greater instability in the institution of marriage as a whole, because the genderless redefinition of marriage will make it harder for anyone to understand the rationale behind the norms of marriage. As a consequence, people will be less likely to adhere to them. The state's laws and policies partly shape the general culture. If the state conveys a gravely distorted view of marriage, it will weaken and undermine its members' capacities for full and rich participation in this critical aspect of human flourishing. Within a committed, gender-diverse marriage, life is transmitted to new persons in such a way that respects their human worth as ends in themselves by fulfilling both their need for love and identity. The well-being of the family is a precondition for the flourishing of civilization. Samasooliste paaride kaasamine abielu institutsiooni toob kaasa ebastabiilsuse abielu institutsioonis tervikuna, sest abielu sootuna ümbermääratlemine muudab raskemaks abielunormide põhjuste mõistmise. See omakorda vähendab tõenäosust, et neid norme järgitakse. Siis riigi seadused ja poliitika on osalised üldise kultuuri kujunemisel. Kui riik edastab tõsiselt moonutatud arusaama abielust, nõrgestab ja õõnestab ta oma liikmete võimet osaleda täielikult ja rikkalikult selles inimliku õitsengu olulises aspektis. Erisoolise pühendunud abielu raames antakse elu edasi viisil, mis austab tekkiva elu kaasasündinud väärikust, rahuldades uue inimolendi vajadust nii armastuse kui ka identiteedi järele. Perekonna heaolu on tsivilisatsiooni õitsengu eeltingimus. The supporters of same-sex marriage implicitly claim that children do not need a father and a mother. A social parent can replace a biological one without the child incurring any harm or injustice. They assume that the same-sex structure of the union creates no problems in the rearing of children. In this way, they disregard the research evidence according to which mothers and fathers generally have different strengths in parenting, and that the absence of the mother or the father harms children's development in different ways. They fail to acknowledge the polaric complementarity of fathers and mothers who are not just different, but different in corresponding ways. Each sex completes what the other lacks and helps bring the other into balance. Children benefit from the unique parenting styles of mothers and fathers as they are typically modeled in child rearing. Absence of gender complementarity in the family makes it difficult for children to learn how men and women relate to each other. Absence of a father predicts children's behavior problems, depression, lower self-esteem, lower life satisfaction, and difficulties in transition to adulthood. The father's presence is associated with a delayed onset of puberty in daughters, suggesting a biochemical link, and a lower risk of teen pregnancy. Lack of maternal responsiveness predicts infants' insecure attachment styles that lead to problems in psychological adjustment later in life. In fact, the research
literature on the relationship between quality of infant attachment and later development has been described as dizzying, and its effects are some of the most robust in developmental psychology. Secure attachment has been described as a multivitamin that prevents problems and fosters healthy development. Samasoolise abielu pooldajad väidavad kaudselt, et lapsed ei vaja isa ja ema, sest sotsiaalne vanem saavad asendada bioloogilist vanemat, põhjustamata lapsele mingit kahju või ebaõiglust. Nad eeldavad, et samasooliste abielu struktuur ei tekita laste kasvatamisel mingeid probleeme ning eiratakse uurimustulemusi, mille kohaselt on emadel ja isadel lapsevanematena erinevad tugevused ning ema või isa puudumine on erinevatel viisidel lapse arengule kahjulik. Nad ei tunnista isade ja emade polaarset vastastikust täiendavust, kes ei ole mitte lihtsalt erinevad, vaid erinevad vastandlikul moel. Kumbki sugu täiendab seda, mis teisel puudub ja aitab teist tasakaalu viia. Emade ja isade erinevad kasvatusstiilid, nagu need lastekasvatuses tüüpiliselt välja kujunevad, on lastele kasulikud. Soolise täiendavuse puudumisel perekonnas on lastel raske õppida, kuidas mehed ja naised omavahel suhtlevad. Isa puudumine võib põhjustada laste käitumisprobleeme, depressiooni, madalamat enesehinnangut, madalamat eluga rahulolu ja raskus iseseisvasse ellu astumisel. Isa kohalolek aga on seotud tütarde hilisema puberteedi algusega, mis viitab biokeemilisele seosele ja väiksema riskiga teismeliste raseduseks. Vähene kontakt emaga võib põhjustada imikutes ebakindlaid kiindumisstiile ning seetõttu probleeme psühholoogilise kohanemisega hilisemas elus. Tegelikult on teaduskirjandust imiku kiindumuse kvaliteedi ja hilisema arengu vahelise seose kohta kirjeldatud kui pead pööritavat ja selle mõju on arengupsühholoogias üks tugevamaid. Turvalist kiindumust on kirjeldatud kui multivitamiini, mis ennetab probleeme ja soodustab terviklikku arengut. Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights indicates that the right to marry is a compound right involving the right to marry and to found a family. Marriage establishes and institutionalizes not only one adult's relationship to another adult, but also the relationship of those adults to the children born to them. The institution of marriage is intrinsically connected to parenthood and to the values and norms associated with bearing and raising children. Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 16 on märgitud, et õigus abielluda on liitõigus, mis hõlmab õigust abielluda ja luua perekonda. Abielu ei loo ja institutsionaliseeri mitte ainult ühe täiskasvanu suhet teise täiskasvanuga, vaid ka nende täiskasvanute suhet neile sündinud lastega. Abielu institutsioon on lahutamatult seotud vanemlusega ning laste sünnitamise ja kasvatamisega seotud väärtuste ja normidega. The defenders of same-sex marriage fail to consider the fact that the redefinition of marriage in genderless terms increases the number of orphans by destabilizing marriage and by encouraging the production of so-called genetic orphans. Since genderless marriage gives adults the freedom to marry in terms of their sexual orientation and the consequent right to found a family, it implicitly endorses their right to produce children using the means made available by third-party reproductive technologies. Samasooliste abielu kaitsjad ei võta arvesse asjaolu, et abielu ümbermääratlemine sootuna suurendab orbude arvu, destabiliseerides abielu ja soodustades niinimetatud geneetiliste orbude tootmist. Kuna sootu abielu annab täiskasvanutele õiguse abielluda oma seksuaalse orientatsiooni alusel ja sellest lähtuva õiguse luua perekond, siis toetab see kaudselt õigust saada lapsi, kasutades selleks kolmanda osapoole reproduktiivtehnoloogiate poolt kättesaadavaks tehtud vahendeid. Since children cannot voluntarily participate in their own creation and cannot give their informed consent to the arrangement agreed upon them, their freedom and choice are often completely forgotten. They are, however, the ones most profoundly affected by the way in which they come into being, and their right to know their genetic origins should take precedence, as Margaret Somerville argues. Adopted children and children born from donated sperm, ova, or embryos want to know their biological identity.
Kuna lapsed ei saa vabatahtlikult osaleda iseenda loomises ega anda teadlikku nõusolekut nende kohta tehtud kokkulepetele, siis unustatakse nende vabadus ja valiku võimalused sageli täielikult. Siiski on just lapsed need, keda nende elu tekkimise asjaolud kõige sügavamalt puudutavad. Ning nende õigus teada oma geneetilist päritolu peaks olema esmatähtis, nagu väidab Margaret Somerville. Lapsendatud lapsed ja lapsed, kes on sündinud annetatud spermast, munarakkudest või embrüotest, tahavad teada oma bioloogilist identiteeti. The ethical doctrine that needs to be respected in this context is that of anticipated consent. We ought to try to stand in the shoes of the person affected by our decision and to ask, can I reasonably anticipate that if the persons were able to be asked, they would consent to what I want to do that will affect them? Somerville applies this principle to future children. What might we reasonably assume that a future child would consent to if they were able to make their wishes known? Evidence is starting to come in. Donor-conceived adults describe powerful feelings of loss of identity through not knowing one or both biological parents and their wider biological families, and describe themselves as genetic orphans. They believe society was complicit in a serious wrong done to them, in the way they were conceived, and ask, how could anyone think they had the right to do this to me? Eetiline doktriin, mida tuleb selles kontekstis järgida, on eeldatava nõusoleku doktriin. Peaksime püüdma asetada end selle isiku olukorda, keda meie otsus puudutab ja küsima, kas on mõistlik eeldada, et kui neilt isikuilt oleks võimalik küsida, siis nad nõustuksid neid mõjutava otsusega, mida ma teha tahan. Somerville kohaldab seda põhimõtet tulevaste laste suhtes, millega me võiksime mõistlikult eeldada, et tulevane laps nõustuks, kui ta saaks oma soovidest teada anda. Tänaseks teame, et doonori abiga sündinud täiskasvanud kirjeldavad tugevat identiteedi puuduse tunnet, mille põhjustajaks on asjaolu, et nad ei tunne üht või mõlemat oma bioloogilist vanemat ega oma laiemat bioloogilist perekonda ja nimetavad end geneetilisteks orbudeks. Nad usuvad, et ühiskond on kaasosaline tõsises väärteos, mis nende eostamisel nende suhtes toime pandi ja küsivad, kuidas võis keegi arvata, et tal oli õigus mulle seda teha? It is unethical to deliberately create genetic orphans who lose a sense of connection to their individual human family past and experience the deep suffering and loss of identity as a result. It is paradoxical that in an era of sensitivity to individual human rights and intense individualism, we are prepared to wipe out for others one of the most important bases on which we found a sense of individual identity. The disintegration of marriage as a gender-diverse conjugal union is contrary to the essential purpose of the marriage institution to protect children as persons of inherent worth rather than as means to the satisfaction of adult needs. On ebaeetiline luua tahtlikult geneetilisi orbusid, kellel puudub side oma individuaalse, inimliku, perekondliku minevikuga ning kes kogevad seetõttu sügavat kannatust ja identiteedi kaotust. On paradoksaalne, et sellel intensiivse individualismi ajastul, mil ollakse nii tundlikud individuaalsete inimõiguste suhtes, oleme valmis teiste jaoks hävitama ühe kõige olulisematest alustest, millele me ise oma identiteedi oleme rajanud. Abielu kui sooliselt mitmekesise liidu lagundamine on vastuolus abielu institutsiooni põhieesmärgiga kaitsta lapsi kui loomupäraselt väärtuslikke isikuid, mitte kui vahendeid täiskasvanute vajaduste rahuldamiseks. The gender-diverse core of marriage is meant to ensure that children are conceived naturally. They are not cloned, nor are they intentionally produced to be genetic orphans, and are reared by both their father and mother. The redefinition of marriage as a genderless union of love undermines the intelligibility of the chief features of marriage, its trueness, its ethic of sexual fidelity, and its lifelong duration. These norms lose much of their intrinsic intelligibility without the gender complementarity and its connection to children's identity rights. Why should love be limited to two people? Why should it should be exclusive? Insofar as people do not understand the rationale of norms, they are less likely to adhere to them in their behavior.
Hence, a redefinition of marriage will lead to an incoherent view of marriage and to a greater instability in the institution of marriage. Abielu sooline mitmekesisus on mõeldud tagama, et lapsed sünnivad loomulikul teel, neid ei kloonita ega toodeta tahtlikult geneetiliste orbudena ja et neid kasvatavad nii isa kui ka ema. Abielu ümbermääratlemine sootu armastusliiduna ähmastab abielu peamiste tunnuste, abielu duaalsuse, seksuaalse truuduse, eetika ja eluaegse kestuse arusaadavust. Kui eemaldada abielu mõistest sooline teineteise täiendavus ja selle seos laste identiteedi õigusega, kaotavad need normid oma sisemise loogilisuse. Miks peaks armastus olema piiratud ainult 2 inimesega? Miks peaks see olema teisi välistav? Kui inimesed ei mõista normide põhjendusi, siis on ka vähem tõenäoline, et nad neid oma käitumises järgivad. Seega toob abielu ümbermääratlemine kaasa ebajärjekindla arusaama abielust ja suurema ebastabiilsuse abielu institutsioonis. Therefore, the institutionalization of same-sex marriage will have harmful social consequences. Where the nature of marriage is obscured and the culture of marriage is weakened, fewer young men and women marry, fewer view marriage as the proper context for sexual conduct and expression, and the number of children born outside of marriage dramatically increases. And with it, the number of children growing up outside intact families. Hence, the number of orphans increases. The law is like a teacher, and social legislation has an educational impact. It shapes culture, which influences people's perceptions, attitudes and behavior. Järelikult on samasooliste abielu institutsionaliseerimisel kahjulikud sotsiaalsed tagajärjed. Kui abielu olemust hägustatakse ja abielukultuuri nõrgestatakse, abiellub üha vähem noori, mehi ja naisi, üha vähem inimesi peab abielu seksuaalse tegevuse ja eneseväljenduse ainuõigeks kontekstiks. Väljaspool abielu sündivate laste arv suureneb järsult ja koos sellega kasvab ka väljaspool terviklikku perekonda üles kasvavate laste arv. Seega suureneb orbude arv. Seadus on nagu õpetaja ja sotsiaalõigusaktidel on hariduslik mõju. Need kujundavad kultuuri, mis mõjutab inimeste arusaamu, hoiakuid ja käitumist. The defenders of same-sex marriage fail to analyze the question of same-sex marriage in light of the likely consequences for the state's justice system as a whole. Marriage is not just an institution among many, but it is so fully integrated into many complex and intersecting layers of our public and private lives, including family law, adoption, religion, education, property, civil rights, and employment, that changes in marriage law have wide-reaching implications for the justice system as a whole. Samasooliste abielu kaitsjad ei suuda näha samasooliste abielu tõenäolisi tagajärgi riigi õigussüsteemile tervikuna. Abielu ei ole lihtsalt üks institutsioon paljude seas, vaid see on nii täielikult integreeritud meie avaliku ja eraelu paljudesse keerukatesse ja üksteisega põimuvatesse kihtidesse, sealhulgas perekonnaõiguse, lapsendamise, religiooni, hariduse, omandiõiguse, kodanikuõiguse ja tööhõive teemadesse. Et abielu õiguse muudatusel on laiaulatuslikud tagajärjed õigussüsteemile tervikuna. In the public debate, the issue has been dealt with mainly at the micro level by telling emotional stories about the desires and preferences of a few adults and quoting slogans about equality. However, when social decisions are made, the issue should be considered holistically on a macro level, taking into account the broader social implications of the decision. The broad cultural and educational implications of the law have often been ignored in the debate. Avalikus arutelus on seda küsimust käsitletud peamiselt mikrotasandil, jutustades emotsionaalseid lugusid üksikute täiskasvanute soovidest ja eelistustest ning tsiteerides loosungeid võrdõiguslikkuse kohta. Sotsiaalsed otsuseid tehes tuleks aga küsimust käsitleda terviklikult makrotasandil, võttes arvesse otsuse laiemat sotsiaalset mõju. Nimetatud arutelus on sageli eiratud seaduse laiaulatuslikku kultuurilist ja hariduslikku mõju. When important facts about the natural structure of the family are obscured,
The well-being and moral integrity of both adults and children are at risk. Marriage is based on heteronormative principles, on the complementarity of a woman and a man, as Professor Douglas Farrow states. The erosion of the institutional marriage between a woman and a man will lead society into general cultural chaos, for heteronormativity cannot be separated from culture. It is a universal feature of all cultures, and an attack on heteronormativity can only mean cultural suicide. No society that takes such an approach can remain viable in the long run. Jättes tähelepanuta perekonna loomuliku struktuuri olulised asjaolud, seame ohtu nii täiskasvanute kui ka laste heaolu ja moraalse terviklikkuse. Abielu põhineb heteronormatiivsetel ja põhimõtetel, naise ja mehe vastastikusel täiendavusel. Professor Douglas Farrow sõnadega, naise ja mehe vahelise abielu institutsiooni erosioon viib ühiskonna üldisesse kultuurilisse kaosesse, sest heteronormatiivsust ei saa kultuurist eraldada. See on kõikide kultuuride universaalne tunnus ja rünnak heteronormatiivsuse vastu. See võib tähendada ainult kultuurilist enesetappu. Ükski ühiskond, mis võtab sellise lähenemisviisi, ei saa pikemas perspektiivis elujõuliseks jääda. According to the Harvard sociologist Karl Zimmermann, the role of the family in the process of social renewal is the basis for all advanced cultures, upon which they develop and whose decline eventually causes their decay. An advanced culture develops on the basis of a family-centered way of life, but in the course of its development and prosperity, it often loses its original connection with the fundamental source of its being, the family-centered way of life. If this process goes too far, civilization soon exhausts its community resources. The result is reaction and degeneration. The degree of reaction and the duration of the dark ages seems to depend on how quickly the culture finds its way back to its starting point, the family-centered way of life. When we speak of the fall of great civilizations like those of Rome and Greece, in which an inner decay is the main agency, we are justified in giving an absolute causal analysis in terms of familistic decay, according to Zimmermann. Harvardi sotsioloogi Karl Zimmermanni järgi on perekonna roll sotsiaalse uuenemise protsessis kõige arenenud kultuuride jaoks alus, millele tugineb nende areng ja mille allakäik põhjustab lõpuks nende lagunemise. Arenenud kultuur areneb perekeskse eluviisi alusel, kuid oma arengu ja õitsengu käigus kaotab ta sageli selle algse seose oma algallika perekeskse eluviisiga. Kui see protsess läheb liiga kaugele, ammendab tsivilisatsioon peagi oma kogukondlikud ressursid. Tulemuseks on reaktsioon ja degeneratsioon. Reaktsiooni ulatus ja pimedate aegade kestus näib sõltuvat sellest, kui kiiresti kultuur leiab tee tagasi oma alguspunkti, perekonnakeskse eluviisi juurde. Kui me räägime suurte tsivilisatsioonide nagu Rooma või Kreeka langusest, mille peamiseks teguriks on sisemine lagunemine, siis on meil Zimmermanni sõnul täielik õigus näha viimselt põhjust perekondlikkuse lagunemises. The importance of heteronormativity to cultural development is also underscored by sociologist Piterim Sorokin. Sorokin's research shows that societies are in decline when they reject a strong marriage culture. He examined 1,623 internal disturbances in the history of Greco-Roman and European culture in the period from 600 BC to 1900 AD, and found that the weakening of the institutional marriage almost always preceded or accompanied an explosion of socio-political unrest. Sorokin's detailed study supports the contention that any culture that rejects absolute monogamy suffers from developmental disorders. Heteronormatiivsuse tähtsust kultuurilisele arengule rõhutab ka sotsioloog
Pitirim Sorokin. Sorokini uuringud näitavad, et kui ühiskonnad hülgavad tugeva abielukultuuri, on nad languses. Ta uuris 1623 sisekonflikti Kreeka, Rooma ja Euroopa kultuuri ajaloos ajavahemikul 600 enne Kristust kuni 1900 pärast Kristust. Ja leidis, et sotsiaalpoliitiliste rahutuste plahvatuslikule tõusule eelnes peaaegu alati abielu institutsiooni nõrgenemine või käis sellega kaasas. Sorokini üksikasjalik uurimus toetab väidet, et iga kultuur, mis lükkab tagasi absoluutse monogaamia, kannatab arenguhäirete all. The negative social consequences of the disintegration of the family are a central focus of contemporary family sociology. Extensive meta-analysis of relevant social science research show the benefit of the intact family of married biological parents for children's healthy development and the well-being of society. Perekonna lagunemise negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed on tänapäeva peresotsioloogia keskne teema. Asjakohaste sotsiaalteaduslike uuringute ulatuslikud meta-analüüsid näitavad, et omavahel abielus olevate bioloogilistele vanematele rajanev terviklik perekond on kasulik nii laste tervele arengule kui ühiskonna heaolule. In the long run, removing natural sex differences from the law threatens the rights of parents to their child and the universally protected status of natural family relationships, as Stella Morabito notes. If the sex difference is removed from the law, it is possible for the state to deny recognition to the family. The state can then regulate personal relationships and extend its power more effectively than ever before. Pikemas perspektiivis ohustab loodusliku sugupoolte erinevuse kõrvaldamine seadusest vanemate õigusi oma lapsele ja loomulike peresuhete universaalselt kaitstud staatust. Stella Morabito sõnadega, kui sooline erinevus seadusest eemaldatakse, on riigil võimalik keelduda perekonna tunnustamisest. Riik saab siis reguleerida isiklikke suhteid ja laiendada oma võimu tõhusamalt kui kunagi varem. Until now, the natural biological relationship has defined who a child's parents are. The state's role was simply to establish this natural fact. However, gender-neutral legislation ultimately undermines the natural right of biological parents to their children. As Dr. Ulrich Voskerau notes, the point of all these reforms now being pursued is always to sever as far as possible the bond between biology and family law on which legislature usually builds. If you now say that parenthood no longer have anything to do with biology, but is a purely legal construct, how will you ensure that this view is not systematically transferred sooner or later? Then at some point it will be said, you are not the child's mother because you gave birth to it, but who is the mother is decided by the authorities. Then the state determines who the parents of your child are. Praeguse ajani on lapse vanemad määratletud loomuliku bioloogilise suhte kaudu. Riigi roll oli lihtsalt selle loomuliku fakti tuvastamine. Kuid sooneutraalne seadusandlus õõnestab lõppkokkuvõttes bioloogiliste vanemate loomulikku õigust oma lastele, nagu märgib jurist dr. Ulrich Voskerau. Kõigi nende reformide, mida nüüd taotletakse eesmärk, on alati katkestada nii palju kui võimalik side bioloogia ja perekonna õiguse vahel, millele seadusandja tavaliselt tugineb. Kui te nüüd ütlete, et vanemlusel ei ole enam midagi pistmist bioloogiaga, vaid see on puhtalt juriidiline konstruktsioon, kuidas te tagate, et seda seisukohta varem või hiljem süstemaatiliselt üle ei kanta? Siis hakatakse ühel hetkel ütlema, sa ei ole lapse ema, sellepärast, et sa ta sünnitasid. Seda, kes on tema ema, otsustavad ametiasutused. Siis määrab riik, kes on sinu lapse vanemad. Okay, thank you for your patience. Thank you so much. Thank you so much for this. Jääb tõesti ainult tänada selle suurepärase ettekande eest professor Tapio Puolimatkat, et ta üldse tuli Soomest siia seda pidama.
ja tõesti nii hästi esitas meile sellise väga, väga huvitav ülevaate uuringutest, mida ma arvan, et meil kõigil on edaspidi väga, väga kasulik kasutada. So just heartfelt thank you for coming and presenting this well-argued, enlightening research, really.